The Talegaon Gram Sabha met on Sunday to address various concerns affecting the Panjim neighborhood. However, the focus quickly shifted to the ongoing sewage problem, particularly the discharge in fields and at Karanzalim beach. The Sarpanch acknowledged the recurring issue, explaining that resolving it is a lengthy process. Let's dive in to understand more about this pressing concern. आम्ही खूपशे विषय कितें तरी त्यांनी फुडें काडल्या तितलेय आमी तेंचे सुटावे केल्या आनी करपाचे आसा आनी तेंचे कडल्यान सांगूनय घेतलां की तुमी खंय चुकला आमी हो किंवा तरी करूंक ना तो एरिया आमकां सांगून घेवचे आनी आमी करूंक. मॅडम लास्ट ग्रामसभाक लागून सुएज डिस्चार्ज इन द फील्ड म्हणून हो हे येयलेलो प्रपोजल येयला आनी हे पावटी सेम हेचे हे पॉयंट हे येयलेले सो ते सुएज कित्याक अजून हे रिसॉल्व जावना. सुएजाचें कितें जाता एकूच मनीस तो सोडिना खूब जाण सोडटा सो यू हॅव टू जस्ट ओपन एंड क्लॅरिफाय करचें पडटा. इट इज नॉट दॅट एकल्याशीन वयतलें आनी तुवें सोडला म्हणून ताका दवरूंक जायना. वी हॅव टू क्लॅरिफाय फ्रॉम वीच सायड इट इज कमींग हाव इट इज कमींग एंड वीथ द हेल्प पीपल देर इज अ प्रोसेस वीच ते पयले सद्याक नोटीस दिता तांकां टायम दिता तांकां ते रिपेर करून घेया म्हणून आनी ते तो रिपेर करूंक ना जाल्यार सो फर्स्ट नोटीस काडटा तांकां. सो देर इज अ प्रोसेस वीच दे ऑल्सो फॉलो अप 15 days 7 days तांकां रावचें पडटा. सो इट टेक्स टायम. हांवें आयज आमची ग्राम सभा आहली हांवें थिंगा पंचायतीक इशू मांडलो कितें तो एक ड्रेनेज आहा व्हांव तो व्हांवान न्हू माती काडला कोणी काडला ती म्हाका खबर ना पूण हांवें तो इशू मांडलो थिंगासर पूण सेक्रेटरी सांगला सरपंच सांगला आपूण ते इन्स्पेक्शन करता म्हणून पूण ती माती काडला ती हेका लागून कित्याक ती उदीक वचपाक सिवेजी थिंगा उदक सोडटा थिंगासर थिंगा हॉटेल आहा कॅसिनो आहा आनी कितें कोणी हें आहा थिंगासर पूण थिंगा सिवेजीचें उदीक वचपाक जाय म्हणजे माती काडला पूण ती कोणी काडल्या ती हांवें थिंगा विचारलें थिंगा पूण तिणें सांगला इन्स्पेक्शन करता म्हणून आनी एक तर थिंगासर कोण थिंगा पिवपाक बसता आनी कितें भरपूर थिंगा उशीक करता थिंगासर आनीक थिंगा बॉटली फोडटा कोण कचरो करता सगळे एवरी डे आमकां ते सकाळचे आमी केन्ना 3:30 4 अशें आमी वयता आमकां टायम आमकां फिक्स आसना पूण तेन्ना बॉटली बीन फोडटा पळय आमचें कितें सगळें काम आमचें उक्त्या पांयांनी पूण कितें केन्ना पांयांक लागूंक शकता लागलाय बीन आमकां थोडे भुरगे आमचे लागलाय पूण हांवें थिंगा आमच्या सरपंचा कडेन मागला कित्याक आमकां थिंगा पेट्रोलिंग जाय म्हणून. सो तुमच्या पंचाक खबर ना कोणे माती काडली विदाउट पंचायत इन्स्ट्रक्शन ती माती काडली तेंची ना ती एक्चुली म्हाका इन्फॉर्मेशन आवटसायड म्हाका इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा कित्याक ती पंचायती मेंबरान काडला म्हणून कित्याक थिंगा मानाय घालून काडला म्हणून पूण ती कितें आहा ते कोणी तरी कंप्लेन केल्या थिंगासर बाबा ती व्हांव थिंगा ब्लॉक जाला म्हणून कित्याक ती व्हांव तो ब्लॉक जाला कित्याक ती उदीक वचपाक जाय म्हणून तें केलां कित्याक थिंगा उदीक सगळें वयता सिवेजीचें हेजे पावसाचें न्हू आतां पावस येना कित्याक ते सिवेचें उदक एक्चुली तो दर्यान जें सिवेचें उदक वयता पळय एक्चुली सगळ्यांकूच मारता कित्याक थिंगा लागीं नुस्तें लागून येना पयलीं आमी थिंगा नुस्तें कितलें मारतालें आतां नुस्तें लागून येना थिंगा लागीं थिंगा. सो तो व्हाव हुस्पोला तेणें आनी सुएजीचें उदक दर्यान सोडटा सो तेजो वन ऑफ तुमचो पंचायत मेंबरान हें केलां. हय थिंगासर म्हाका इन्फॉर्म मेळला कित्याक तेजेच माना येयलेले म्हणून थिंगासर म्हणून हांवें तुमचो पंचायत वॉर्ड खंयचो. तालिगांव नागाली एक वॉर्ड म्हाजो 27. कितें विडियो बी तुमी काडला उदक ना विडियो काडूं ना कित्याक तें उदक जें आसता पळय कोणें म्हणटलें कितें तें उदक हेजें पावसाचें म्हणटलें तुमी यो इन्स्पेक्शन करा तुमी उदीक व्हरा आनी लेबान धाडा मागीर कळटलें तें उदीक पावसाचें काय सिवेजीचें तें. सो आतां काय पावस पडना न्हू पावसाचें पावस पडना न्हू पावसाचें उदक कशें जाय तें ना तुमी व्हरा सॅम्पल घेवन वचा न्हू तुमी आनी ते लेबाक धाडा मागीर सगळ्यांक कळटलें बाबा तें उदीक कसलें पळय तें पावसाचें जाल्यार ओके आमी मानता बाबा तें पावसाचें उदक म्हणून कित्याक आतां पावस काय पडना पावस सोंपलो. Vincent Rosario, Manish Parab and Muzair Sheikh for Goa 365.